Anong tawag dyan? Barrel. Scoopita yan. Ha? Scoop. Sniper scoop. Bigay yun na barrel yan eh. Binigyan ka ni Bow ng toys. Oh, Na barrel. Wow. Ano sabi mo kay Bow? Thank you ako. Thank you, ikaw. Oh, dan yun yung exercise. Ang talon-talon. Hindi nga, ulit. Ay, wala kami ganun, kuya. Naripack lang namin yan. Pero yan ay ano, yung mas maano sa Ricowa, mas magandang klase. Kasi yung Ricowa, yun ay nabibigay yung isang buo. Mahal yan. Ano yan, Dutch? Pero yun ay ano, kuya. Dutch naman yata yan, Dutch. Branded yan eh. Yung amin. 120. Yan yun. Sino daw yun? Kasi lalo na yun eh. Hindi alam. Kaya lang. Peso lang. Here. Ganyan na. Deliwa. Talon-talon, tapos takbo-takbo. Exercise. Tapos tuwa na barel. This is my morning exercise. Kakain na kayo ni Mami. Ano? Yalo ako exercise. Kala ko kakain kayo ni Mami. Hindi, kasi lagay ko doon. Tapos para talon, tapos sakay, tapos talunin. Sakay tapos talon. Okay. Iyak na kayo ng order. Si Antas din. Barado dyan. Barado dyan. Anong tapos na? Nag-iyak na kami. Hindi, deliver na. Wait lang. Kasi Antas na iwanan mo na naman yan. Bye-bye. Bye-bye guys, kamo. Bye po guys. Mabastos kayo. Hindi ka na makakit. Taba na ikaw. Hindi ako sinasisi. Hindi ka pa strong. Isa pa. Okay. Wow! Galing talaga. Oops. Oops. Yeah. Oh, very good. Nakalabasa daw. Isa pa ulit. Yan.